अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सामीन मोहतरम, नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं बागी टीवी। और बागी टीवी के ऊपर ख्वाबों की ताबीर का ये सिलसिला जो हम दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमसे रब्ता कीजिए, बल्कि आपके हर किस्म के मसाइल भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास मौजूद है। तो एक भाई ने सवाल किया है, उनका तल्लुक़ कुहाट से है। वो कहते हैं कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग जो हैं गन्ने, गुड़ और मिठाई दे रहे हैं। कोई मुझे गन्ने दे रहा है, कोई मिठाई दे रहा है, कोई गुड़ दे रहा है। तो बराए मेहरबानी इसकी ताबीर बता दें क्या होगी। अब्दुल समद भाई, आपके ख्वाब की ताबीर ये है कि गुड़, गन्ने और शक्कर मिठाई से कई माने बनते हैं। एक तो ये है कि आपका लोगों के साथ जो रवैया है, जो मामलात हैं, जो आपका रहन-सहन है, जो तहज़ीब है, जो आपका कल्चर है, या आपका बिलख़ुसूस लोगों के साथ मामलात हैं, वो अच्छे हो जाएंगे और लोग आपके इस अखलाक से मुतासर होंगे। सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है, इस ख्वाब की ताबीर ये बनती है कि आप बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, चूँकि मीठे बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में हुक्म देता है कि क़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करें। तो हम कहते हैं ना, कड़वी बात, फ़लाँ ने बात कड़वी कह दी, वो सच्ची बात होती है, कड़वी कह दी। दूसरा माना ये भी होता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं, कोई बिज़नेस है या आपको इस तरह का कर रहे हैं, तो गोया कि आपके काम में लोग आपको मुबारकें देंगे और आपको कामयाबी की तरफ अल्लाह रहनुमाई करेंगे। वो कोई भी काम हो सकता है दुनिया का, तो उसमें ये यकीन दहानी इस चीज़ के साथ वाज़े कर दी जा रही है कि जब हमारे दरमियान में कोई खुशी होती है तो लोग हमें मिठाई देते हैं, हम लोगों को मिठाई खिलाते हैं। तो आपको मिठाई का खिलाना जो है, ये इस चीज़ की एक कड़ी है कि आप लोग बिहम्दिल्लाह ताला अपने बिज़नेस में, मंज़िल में मुराद को आप पाएंगे और लोग आपको जो है ना वो गुड़ और गन्ना और इस चीज़ के मुहैया करेंगे, आपको देंगे। और इससे अलावा और भी चीज़ हो सकती है कि आप अपनी खुशियों में से कोई खुशी का इर्तिकाब करने जा रहे हैं, खुशी का इनेकाद करने जा रहे हैं। अब बेटे बेटी की शादी या मंगनी का कोई प्रोग्राम हो सकता है, वो आप जानते हैं, आपको ज़्यादा पता है। और इस तरफ भी इशारा है कि लोग जो है ना वो आपको तोहफ़े पेश करेंगे, मिठाई के मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ जो है वो आपको दे सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। आप आइंदा भी रब्ता कीजिएगा। और बेहतर ख्वाब है, अच्छा ख्वाब है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अच्छे ख्वाब ही हमें दिखाए और बुरे ख्वाबों से हमें बचाए। इस तरह हमारे एक भाई है दूसरे, वो हमसे सवाल करते हैं कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि चचा जान हैं, मुलाजमत का जो है वो मुझे आर्डर दे रहे हैं। तो इसकी ताबीर क्या होगी। ये हमारे भाई मुंतज़िर है, गुजरात से इनका ताल्लुक़ है। मुलाजमत का आर्डर देना, तो इससे दो चीज़ें हैं, या तो चचा के साथ जो है आपके काम में शेयर हो सकता है, आपके चचा के साथ आपके काम का शेयर हो सकता है, आप उनके काम में आप हिस्सेदार होंगे, शरीक हो सकते हैं। और आर्डर देने का माना ये भी है कि आप रब्बुल इज़्ज़त को कोई मुलाजमत का काम भी दे सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके माबैन किसी किस्म के ऐसे तल्लुकात की बात चल रही हो जो आपकी वजह से, मसलन रिश्तों का होना, रिश्ते का तय होना, आपको उनकी तरफ निस्बत या उनका आपकी तरफ निस्बत हो जाना, ये इस चीज़ की तरफ भी इशारा मिलता है। गोया कि आप उनके यहाँ काम करेंगे, आप उनकी दुकान पे काम करेंगे या उनके कारोबार में आप काम करेंगे, बिज़नेस के अंदर आप शामिल हो जाएंगे। तो मुलाजमत के आर्डर से मुराद यही चीज़ समझ आती है कि आपको आपके दुनिया के कामों में, उमूर के अंदर, तिजारत के अंदर या किसी मुलाजमत के अंदर रहनुमाई मिलेगी। और आपके चचा जो हैं वो आपको इस तरफ आपको नसीहत करेंगे, तो आपको चाहिए कि आप उनकी नसीहत को कबूल कीजिए। तो ये है हमारे ख्वाबों की ताबीर। तो हमारे मोहतरम भाई और भी कई तरह के दोस्त हैं, उन्होंने हमसे रब्ते किए और ख्वाब अपने बयान किए हैं। तो अच्छे और बुरे ख्वाब का जानना ये बहुत ज़रूरी होता है। जब बंदा ख्वाब के अंदर ऐसी चीज़ों को देखता है,
ایک بھائی ہے وہ بیان کرتا ہے اپنا خواب، کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں، کہتے ہیں کہ میری کشتی جو ہے سمندر کے اندر ہے، کشتی سمندر کے اندر ہے، اور میں کشتی کے اوپر سوار ہوتا ہوں تو میں چل رہا ہوں، کشتی چل رہی ہے، اور دیکھتا ہوں کہ مچھلیاں آ رہی ہیں، کچھ مردہ ہیں اور کچھ زندہ مچھلیاں ہیں۔ زندہ مچھلیاں جو ہیں میں دیکھتا ہوں تو پکڑ لیتا ہوں، اور کچھ لوگ ہیں وہ مجھے پتہ نہیں کس جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو میں نے بھائی کو اس کے خواب کی تعبیر تو بتلا دی، آپ کو بھی بتا دوں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ سمندر ہے، اور کشتی جو ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہیں، کشتی ہمارے نیک اعمال ہیں۔ اگر نیک اعمال کا سہارا رکھیں گے تو آپ کی کشتی اس دنیا کے اندر ڈوبے گی نہیں۔ آپ دنیا میں کمائی کے چکر میں، گناہوں کے چکر میں، دنیا کی محبتوں کے چکر میں، اس کی لذتوں رعنائیوں کے چکر میں پھنسنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ کشتی کا سمندر میں چلنا مشکلات کی طرف ہے کہ انسان اس سے ڈرتا رہتا ہے ہمیشہ ہی کہ یہ کشتی سمندر میں چلے گی کہ میں ڈوب نہ جاؤں۔ تو لہٰذا وہ بھائی چاہتا ہے کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے مجھے خواب بیان کیا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ میرا کیا تعبیر ہوگی، تو اس کے خواب کی تعبیر یہی ہوگی کہ مشکلات آئیں گی، ان کو ابھی تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا۔ اور میں نے انہیں کہا کہ آپ استخارہ کریں، استخارہ کرنا چاہیے ایسی صورت میں جب کسی نے کاروبار کرنا ہو۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ استخارہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب استخارہ کی دعا ہمیں اس طرح سکھاتے ہیں جیسے قرآن کی کوئی آیت، کوئی سورت سکھاتے۔ تو جس شخص کو اللہ سے حاجت ہو وہ استخارہ کی دعا پڑھے، اور استخارہ 2 رکعت نماز پڑھے اچھی طرح، اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی، سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کے یہ اللہم انی استخیرک وعلمک واستقدرک وقدرک واسترک من فضلک العظیم والی دعا جو ہے وہ پڑھ لے، اس کا ترجمہ آنا چاہیے، اور اللہ کے اوپر وہ بھروسہ کر لے، مسلسل جو 4 ہفتہ 10 دن 15 دن اس کو کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کام میں خیر اور بھلائی ہوگی تو اللہ آپ کا دل ادھر کر دے گا، اور اگر آپ کے حق میں وہ کام غلط ہوگا تو اللہ اس سے آپ کو بچا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سونے کے اذکار ضرور پڑھیے، آیت الکرسی اور آمن الرسول پڑھتے رہیے، خواب اچھے آئیں گے تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی، کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھ کے سونا چاہیے، اور سورہ ملک اور سجدہ بھی، اور جو ہے موعظتین یہ بھی پڑھنے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو سونے کی دعائیں وہ بھی پڑھنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب کریم، اللہ رب العزت رات کو بندے کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، فرمایا رات کو تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ تو اللہ کرتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک حفاظت کنندہ ہمارے اوپر اللہ اس کو تعینات کر دیتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کچھ ڈرا ہوا ہو خوابوں سے تو وہ انشاءاللہ اللہ برے خوابوں سے اس کو بچا لے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔